I'm going to continue on with what we were looking at in terms of the aspect of how man sinned against God. میخوایم ادامه بدیم اینکه زوایای اینکه چگونه انسان گناه کرد نسبت به خدا آدم. So we saw that they had sinned against God by eating the fruit. ما دیدیم که اونها با خوردن میوه بر ضد خدا گناه کردن. And now they had to suffer the consequences for their sins. و حالا باید به خاطر گناهی که انجام دادن با پیامدهایش دست و پنجه نرم کنن، سختی بکشن. So when we see that God asks them, why did they eat from this tree that they were not supposed to eat from? پس وقتی که میبینیم خدا ازشون میپرسه که چرا از درختی که گفته بودم نخورید خوردید، we saw that Adam blames the woman and also blames God. میبینیم که آدم اول زنش رو، حوا رو مقصر میدونه و بعد خدا رو مقصر میدونه. And right afterwards, the woman blames the serpent. و بعدش حوا مار رو مقصر میدونه. We see that definitely their eyes were opened. میبینیم که مطمئناً چشمهاشون باز شده بود. And they had sinned against God. و بر علیه خدا گناه کردن. This was one of the consequences given. این یکی از پیامدهایی بود که داده شد. Especially to the serpent. مخصوصا نسبت به مار. We're told that the serpent is cursed. به ما گفته شده که نوشته شده که مار لعنت میشه. Serpent will now crawl on its belly. الان مار بر روی شکم خودش میخزه. It will eat dust. و از خاک و علف تغذیه میکنه. And there will be hostility between the woman and her offspring and the serpent's offspring. و بین نسل زن و مار دشمنی خواهد. At this point, we have a very important verse that comes in the Bible. بعد از این یک آیه خیلی مهمی توی کتاب خدا هستش. And it is called the Proto-Evangelium. که بهش میگن اولین خبر خوش یا همون پیغام انجیل. That is found in Genesis 3:15. که در پیدایش باب 3 آیه 15 هستش این. Can I have someone read Genesis 3:15 for us? کسی میتونه پیدایش باب 3 آیه 15 رو بخونه؟ آره من میتونم بخونم برادر دیگه. بفرمایید. آیه 15 رو گفتید؟ بله بله. میان تو و زن و میان نسل تو و نسل زن دشمنی میگذارم. او سر تو رو خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی زد. متشکرم. هللویا. آمین. Amen. So this is the first prophetic message of the gospel in the Old Testament. این اولین پیغام انجیلی هستش که توی عهد عتیق ما میبینیم. The word proto-evangelium comes from two Greek words. این کلمه از دو تا کلمه یونانی تشکیل شده. Proto means first. که پروتو به معنی اولین هستش. And evangelium means gospel message. و evangelium به معنی خبر خوش یا همون پیغام انجیل هستش. So that's why we call it proto-evangelium, the first mention of the gospel message. برای همین اسمش هست اولین خبر خوش، چون که واسه اولین بار بهش اشاره شده. And I believe that God intentionally put this verse in here. من اعتقاد دارم که خدا از قصد این آیه رو اینجا قرار داده. Because it talks about how God will redeem humanity from our sins. چون که به این اشاره میکنه که خدا چگونه بشریت رو نجات خواهد بخشید از گناهانش. Through Jesus Christ. از طریق عیسی مسیح. So we see a parallel passage found in the New Testament in Romans 16:20. Sorry. We see a parallel passage found in the New Testament of Romans 16:20. یک آیه موازی یا مشابه این آیه رو در رومیان باب 16 آیه 20 ما می‌بینیم. Romans 16:20, can someone read for us? کسی میتونه رومیان باب 16 آیه 20 رو بخونه؟
بردارم خانم. بفرمایید. خدای صلح و سلامتی به زودی شیطان را زیر پاهای شما له خواهد کرد. Amen. متشکرم. So the God of peace will soon crush Satan under your feet. These two verses actually go hand in hand این دوتا آیه در اصل دست تو دست هم because it has messianic implications. دست در دست هم هستن این دوتا آیه به خاطر اینکه آیاتی هستن که درباره عیسی مسیح پیشگویی عیسی مسیح رو میکنن. That God will definitely be victorious over Satan. که خدا به طور قطع به طور یقین شیطان رو از بین خواهد برد. And that is definitely confirmed in the New Testament when Jesus is victorious over the cross. و ما در عهد جدید می‌بینیم که عیسی مسیح روی صلیب این کار رو انجام داد. So Jesus conquers over death and the grave. پس عیسی مسیح بر مرگ غلبه کرد. And he is victorious over Satan. و بر شیطان پیروز شد. And that's why Romans 16, Paul says that Satan will be crushed. برای همین پولس در رومیان باب 16 میگه که شیطان له شد. So yet we have another example of God's plan to redeem humanity. برادر علی ببخشید میشه آدرس یه بار دیگه بگین؟ آدرس رومیان آیه چند بود؟ نفهمیدم. توی تصویر هست، شما اگه رو تصویر نگاه کنید. رومیان باب 16 آیه 20. Sorry, can you repeat again? Yeah. So in the Old Testament we have confirmation that Jesus that God desires to redeem humanity. در عهد عتیق باز هم تاییدیه هایی هستش که نشون میده خدا میخواست انسان و بشریت رو نجات ببخشه. Well, to go on, we see in chapter 3 verse 20 that Eve is given her name. Chapter 3, sorry. Yeah. Chapter 3 verse 20 that the name is given to her, his wife, which is Eve. در باب کتاب پیدایش باب 3 آیه 20 میبینیم که نام زن رو که همون حوا هستش نامگذاری میشه. And although they had sinned against God, before God cast them out of the garden, he shows his grace to them. هرچند که اونها بر علیه خدا گناه کردن، اما خدا قبل از اینکه اونها رو از باغ بیرون کنه فیض خودش رو به اونها نشون میده. So they saw that they were naked. اونها متوجه این شدن که برهنه هستن، لخت هستن. But chapter 3:21 tells us اما آیه 22 باب 3 آیه 22 به ما میگه the Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. verse 22 Verse 21. و آیه 21 در آیه باب 3 آیه 21 خدا پیراهن‌های از پوست برای آدم و زنش ساخت و ایشان را پوشانید. And so then that means before this time no animals ever died for this purpose. پس این نشون میده که تا قبل از این هیچ حیوانی برای این قصد کشته نشده بود. But now an animal died so that they could have garments of skin to clothe themselves. ولی الان این یک حیوانی کشته شده تا اینها بتونن پیراهن‌های از پوست برای خودشون داشته باشن. We're going to see later that even in the sacrifices given to God that an animal dies to take the place of humanity as we see in Jesus Christ later. و ما جلوتر خواهیم دید که حیوانات به عنوان قربانی به جای انسان کشته میشن که قربانی و هدیه‌ای باشن برای خدا به جای گناهان خودشون. برای گناه. Well, now that sin has entered the world, و حالا که گناه وارد دنیا شده we will see that sin becomes rampant. Sin begins to spread. می‌بینیم که گناه داره در حال پخش شدن هستش. We're told about Cain and Abel, who were the sons of Adam and Eve. ما راجع به قائن و هابیل می‌بینیم صحبت میشه که پسران هابیل آدم هستن. We're told that Cain was basically a farmer. می‌دونیم که قائن کشاورز بوده. And Abel was a shepherd. و هابیل چوپان بوده. And they both offer sacrifices before God.
و اونها هر دو قربانی‌هایی رو برای خدا میبرن. But we're told that Cain's offering was rejected, but Abel's was embraced. میبینیم که میخونیم که قربانی قائن رد میشه، اما قربانی هابیل مورد قبول خدا قرار میگیره. The question is, why was Cain's offering rejected? سوال اینجاست چرا قربانی قائن رد شد؟ I want to give you 3 possibilities as to why Cain's offering was not accepted by God. 3 تا احتمال میخوام به شما بدم که چرا قربانی قائن مورد قبول قرار نگرفت از نظر خدا. Number 1, شماره 1 maybe it wasn't much of a sacrifice. It wasn't the first fruits. شاید قربانی محسوب نمیشد و از میوه های نوبر یا میوه های نوبر و تازه نبود. Number 2, شماره 2 that it was maybe an improper sacrifice for atonement. شاید یک قربانی ناشایستی بود برای کفاره، برای So قربانی کردن. we're told that maybe Abel offered a better sacrifice to God than Cain did in Hebrews 11:4. و در عبرانیان باب 11 آیه 4 اینو به ما میگه که اون قربانی که هابیل کرد نیکوتر از قربانی بود که قائن به خدا تقدیم کرده بود. Number 3, شماره 3 it's possible that maybe it was given with a wrong attitude. So Abel's was a complete burnt offering, but Cain's was just his attitude was wrong. و شماره 3 اینه احتمال اینه که با نگرش یا رفتار نامناسبی داده شده. قربانی هابیل یه قربانی کاملا سوزاندنی بود، ولی مال قائن ممکن بود که اشتباه بوده باشه. I know I said I'd give you 3, but I do want to give you one more. میدونم به شما گفتم 3 تا احتمال هست، ولی میخوام یک احتمال دیگه هم بگم. According to Hebrews 9:22, بر طبق عبرانیان باب 9 آیه 22 we're told without the shedding of blood there is no forgiveness. به ما گفته شده که بدون ریخته شدن خون هیچ به قول معروف هیچ بخشایشی وجود نخواهد داشت، هیچ بخشیده شدنی وجود نخواهد داشت. Was it possible that maybe Cain's offering wasn't accepted because there was no blood involved? پس این شکلی میتونیم بگیم که قربانی قائن برای این قبول نشده چون که توش هیچ خونی وجود نداشته، هیچ خونی ریخته نشده. We know on the cross of Jesus Christ, it's his blood that cleanses and purifies us. میدونیم که در روی صلیب این خون عیسی مسیح بود که ما رو از گناهانمون نجات بخشید و پاک کرد. Maybe in a few moments, I would like to hear your suggestions or opinions about this. تا چند دقیقه دیگه حالا نظرها و صحبت‌های شما و یا فکرهای شما رو راجع به این قضیه خواهم پرسید. As to why maybe Cain's offering was not accepted. که چرا هدیه قائن مورد قبول قرار نگرفته بود. In any case, out of jealousy, Cain kills his brother. و بر طبق حسادت خودش میاد برادر خودش رو میکشه. And after he kills his brother, God has a conversation with Cain. و بعد از اینکه برادرش رو قائن میکشه، خدا با قائن یک مکالمه ای رو داره. And the conversation goes something like this. و این مکالمه به این صورته تقریبا. God says to Cain, "Where's your brother?" خدا از قائن میپرسه که برادرت کجاست؟ And Cain says, "I don't know. Am I my brother's keeper?" و قائن میگه که من نمیدونم، مگه من نگهبان برادرم هستم. But God already knows what Cain has done, and he says, "Your brother's blood is crying out to me from the ground." ولی خدا از اونجایی که میدونه که قائن برادرش رو کشته، بهش میگه که خون برادرت از زمین داره به سمت من فریاد میزنه. At that moment, Cain does realize that he has sinned against God. و در اون لحظه قائن میفهمه که علیه خدا گناه کرده. And he is afraid of the other people. I want you to look at verse 14 with me. Chapter 4, verse 14. میخوام که به باب 4 آیه 14 نگاه کنید با من. It says, "Today you are driving me from the land, and I will be hidden from your presence. I will be a restless wanderer on the earth, and whoever finds me will kill me."
و قائن میترسه از اینکه دیگران بکشنش، برای همین میگه که هان امروز مرا از این زمین طرد کردی و از حضور تو پنهان خواهم بود. پس در جهان آواره و سرگردان خواهم بود و هر که مرا بیابد مرا خواهد کشت. Well, the question is, who are these other people who will try to kill him? اما سوال اینجاست کیان این آدمای دیگه ای که سعی کنن قائن رو بکشن؟ Because it's supposed to be just Adam, Eve, Cain, and Abel, but Abel killed Abel. So are there only 3 people, or who are these other people? چون که تا اینجای کار فقط آدم و حوا بوده و قائن و هابیل، و از اونجایی که قائن هابیل رو کشته پس فقط 3 نفر میمونه. پس این آدم‌های دیگه کیا هستن؟ Well, we're told also in chapter 4, verse 17, اما در باب 4 آیه 17 به ما گفته شده it says Cain lay with his wife. Well, where did his wife come from? میگه که قائن زن خودش رو بشناخت. حالا این زن قائن از کجا اومد؟ I want to ask anybody here, what are your thoughts on this? Where do these other people come from? من میخوام نظر شما رو راجع به این قضیه بدونم. این آدمای دیگه از کجا اومدن؟ کسی اگه میدونه میکروفونش رو باز کنه و کوتاه لطفاً جواب بده. Any thoughts on where these other people come from? بفرمایید آقای یحیی. من فکر میکنم که قائن زن خود را شناخت یا بشناخت یه از زن قائم از فرزندای آدم و حواست که فاصله بین یک فرزند بین قائن و خانم قائن یا زن قائن یک فرزند دیگه فاصله اینا هست. صداتون رو من خیلی بد میشنم آقای یحیی. متوجه نشدم. گفتم که وقتی اینجا نوشته قائن زن خود را بشناخت به این خاطره که به جز 3 نفر دیگه کسی اینجا به نظر میرسه کسی نیست، اما نه آدم دارای فرزندای دیگه بود، دخترای دیگه بود که به فاصله یک درمیان فکر کنم با هم ازدواج کردن، پسر و دختر که یک فرزند درمیان باشه. متشکرم. Yahya says Adam had other children, so they married each other that they could have more children and they could be more. Right. So the book didn't mention it. He told. Okay. Thank you for that answer. متشکرم برای جوابتون. من نظر دارم روی قضیه. Dawood wants to add something. Okay. بفرمایید. بفرمایید آقای داوود. صدای من هست؟ بله بفرمایید. خیلی جای کتاب مقدس ما می‌بینیم یک سرشماری میده، مثل زمانی که قوم بنی اسرائیل از مصر خارج میشه میگه که 600,000 نفر بودن. زنها رو حساب نمیکنه. و آره اینجا جاهای دیگه عملت هستش. اینجا هم زنها رو نمیاد نشون نمیده کلام خدا و به نظر من دلیلش همینه، اون آیه‌ای که راجع به زن میگه به ما، میان تو نسل زن دشمنی خواهم افکند. نمیخواد این آمار رو بده به این دلیل که شیطان میدونه که اون بچه، اون شخص، هر کی که هست از نسل زن میاد. فکر میکنم قطعا دخترانی بودن اینجا و این دخترها به این دلیل اینجا ذکر نشده، اسمشون نیومده. این نظر منه. متشکرم. Dawood says Bible doesn't count women, and we in Bible we can see some other places that they don't count women. So here they didn't mention women, and the reason why is which verse? Chapter 3, verse which one? Chapter 3, verse 15. 15. Yes. Yes, the reason why the Bible doesn't count women is chapter 3, Genesis chapter 3, verse 15, because Satan would know about
there would be a woman that her son would be Christ and so on. Interesting. So in my studies, with this question of where did all these other people come from, people have come to two answers. در مطالعات من که نگاه میکردم که این آدم ها از کجا اومدن به دو تا جواب رسیدم. So number one is the most obvious answer that Cain married his own sister. جواب اول اینه که جواب مشخصیه که قائن با خواهر خودش ازدواج کرده. And number two و دومیش is that after this act of creation of Adam and Eve and his family line, بعد از خلقت و آفرینش آدم و حوا و فرزندانش it's possible that God created more people. احتمالش هستش که خدا آدم‌های دیگه ای رو هم خلق کرده باشه. But for me, I'm more inclined to believe the first one, that there are more children that Adam and Eve had, and the Bible just doesn't mention it, although we are told about Seth in chapter 4, verse 25 and following. ولی من خودم بیشتر به این معتقدم که همون شماره 1 درسته که آدم و حوا فرزندان دیگه ای هم داشتن که بهشون اشاره نشده، هرچند جلوتر به فرزند دیگرشون شیس اشاره میشه که راجبش خواهیم خون. But what's important here is to know that اما چیزی که اینجا مهمه اینه sin has now entered the world. گناه الان وارد جهان شده. And it's beginning to spread. و شروع به پخش شدن شده. So we see that Adam and Eve had sinned against God. می‌بینیم که آدم و حوا بر علیه خدا گناه کردن. And Cain killed Abel, so he sinned against God. و بعد قائن برادرش هابیل رو کشت و اون هم گناه کرد علیه خدا. But at the same time, we see that Lamech also kills an individual, a man. Sorry? We see also someone named Lamech killed a man. و بعد می‌بینیم لمک یک شخص دیگه جلوتر که یک شخص دیگه رو می‌کشه. If you look at Genesis 4:23, اگر به پیدایش باب 4 آیه 23 نگاه کنیم 23 to 24, it says, Lamech said to his wives, Ada and Zillah, listen to me, wives of Lamech, hear my words. I have killed a man for wounding me, a young man for injuring me. If Cain is avenged 7 times, then Lamech 77 times. در آیات 23 و 24 می‌بینیم که نوشته شده لمک به زنان خود گفت ای آدا و ای زله به من گوش فرا دهید ای زنان لمک سخنانم را بشنوید. مردی را به سبب زخمی که به من زد کشتم و جوانی را به سبب جراحتی که بر من وارد آورد. اگر برای قائن 7 چندان انتقام گرفته شود برای لمک 77 چندان. So as Adam and Eve's sin was disobedience, از اونجایی که گناه آدم و حوا نااطاعتی بود we see that Cain's sin is murder. اما می‌بینیم که گناه قائن قتل بود. And several generations later, Lamech, his sin is again murder. و چند نسل جلوتر می‌بینیم که بازم لمک هم گناهش قتل بود. In any case, we see that the lineage continues between Cain's line and Seth's line. Sorry, can you repeat again? We see the lineage being pointed out between Cain's lineage and Seth's lineage. و جلوتر می‌بینیم که خط یا نسل و خاندان قائن و خاندان شیس رو خواهیم دید. So we're given in chapter 5 of Genesis. و به پیدایش باب 5 میرسیم. The genealogy that gives us from Adam to Seth all the way down to Noah of his 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. از به قول معروف نسل شناسی آدم به شیس میرسیم تا جایی که نوح و 3 تا فرزندانش سام، هام و یافس هستش. Please keep in mind that this genealogy is from the line of Adam to Seth, not Adam to Cain.
یادتون باشه این شجر نامه یا این نسل و خاندان از آدم به شیث هستش، یعنی اینها نسل های شیث هستن، نه از آدم به قائن. The purpose of this genealogy هدف این شجر نامه یا نسل شناسی is to show how God's redemptive plan was revealed from Adam as it went towards Noah. نشون میده که هدف خدا از نجات دادن بشریت چه شکلی از آدم به نوح رسید. And we know with Noah and the flood, God, his plan of redemption progresses again. و ما میدونیم راجع به نوح و اون طوفان نوح که خدا میخواست که نجات ببخشه باز هم انسانها رو. We're going to go into the topic of the flood, but before that, I want to ask if there are any questions. میخوایم بریم و قسمت طوفان رو بررسی کنیم، اما قبل از اون میخوام بپرسم که آیا کسی سوالی داره تا اینجا؟ برادر من یه سوال داشتم. بفرمایید. برادر وقتی که اینجا میبینیم پیدایش باب 4 آیه 23 گفته روزی لمک به همسرش گفت که نمیدونم کسی که به من چی کنه باید 77 مرتبه انتقام ازش گرفته بشه. من یه سوال تو ذهنم اومد، اون موقع برادر شماره وجود داشته مگه؟ یعنی اعداد وجود داشته مگه که گفته 77 مرتبه؟ وقتی که صحبت میکردن اعداد هم حتما وجود داشته. اوکی میپرسم. Muhammad Mehdi asked about Lamech, where he said to his wives that my revenge would be 77 times. Mm-hmm. He asked, was numbers created in that time? You mean the concept of numbers, or yes, yes, I think. I believe they had the concept of numbers. So obviously he's able to say that because he understands what numbering is. من فکر میکنم مفهوم عدد واسهشون وجود داشته و میتونستن بگن که مثلا چه عددی هستش. Now I'm not sure if they exactly knew there are 7 days in a week or those kind of numbers, but I believe they did understand the concept of general numbering. فکر نمی کنم که میدونستن مثلا 7 روز در هفته وجود داره یا مثلا شبانه روز شاید چند ساعته، ولی این رو میدونستن که مفهوم عدد به صورت کلی چیه. اوکی. مرسی برادر. خواهش میکنم. دیگه کسی اگر سوالی داره؟ منم یه سوال داشتم. بفرمایید. خواستم بپرسم از برادر که منبعی دارن که معنی اسما رو ما بدونیم متوجه بشیم چی هستش. Dawood asks, is there any source for us to know the meaning of the names? Sometimes I'm not sure what it's like in the Persian or Farsi Bible, but sometimes there are definitions given in the English Bible, but you would have to go back to the Hebrew word to see if there are meanings, but not every name has a meaning given to it. So there may be some where we don't know. اول از همه که همه اسما ممکنه که معنی نداشته باشه و در نسخه انگلیسی و در نسخه فارسی مثلا توی همین من 1009 رو دارم الان، پایین پاورقی اسمها رو بعضی وقتا یا جلوی خود اسم معنیش رو می نویسه. مثلا تو باب 4 واسه من نوشته که شیث به چه معنیه و یا حوا به چه معنیه، ولی اگر دقیق تر بخواید باید به ریشه عبریش رو پیدا کنید و ببینید که معنی داشته یا نداشته. So for example, Adam means it's from the Hebrew word Adam. مثلا کلمه آدم توی عبری هم همون آدم می شده. And his name means human or mankind. به معنی انسانه، به عنوان انسان. آره. توی کتاب ما هم نوشته شده توی 1009. The name in English for his wife is Eve. نام زنش حوا بوده. But in Hebrew the name is Hava.
اما همون عبریش همون چیزی که شبیه ما که تلفظ میکنیم حوا. And her name can possibly mean living because that's the Hebrew word hava, means living. و به قول معروف من اگه معنیش رو پیدا کنم معنی حوا رو توی کلام نوشته که به معنی مادر همه زندگان هستش، به معنی زندگانی. So the name for her, it's come to be understood as Eve means the mother of all living. که این شکلی برداشت شده که همونطوری که گفتم به عنوان مادر همه زندگان اسمش معنیش این میشده. So unfortunately, some names we don't know the exact meaning, but some names we do know. بعضی اسما رو متاسفانه نمیدونیم معنیاشون رو، ولی بعضیاشون رو میدونیم. برادر میتونم یه سوال بپرسم؟ کوتاه میپرسم اگه وقت بده. این توی پیدایش ما توی عهد جدید میخونیم عیسی میگه من اونجا بودم، همینجا بودم وقتی خدا درست میکرد. مثلا توی امثال باب 8 اونجا میگه من کنار خدا داشتم پایکوبی میکردم دیگه، میرقصیدم، لذت بردم در بنی آدم. این کجا میتونیم اینا رو ببینیم توی پیدایش؟ مثلا در مورد مثلا عیسی رو بتونیم ببینیم که مثلا بوده. Mohsen asks, when we are reading New Testament, Jesus tells us that he was when the creation was happening. He was. We see in Proverbs 8 that Jesus was there when creation happened, and he was happy about that. And he asked, how can we see Jesus in Genesis, and how can we be sure that Jesus is there? Here's an example, as we haven't reached it yet, but when you see, for example, Genesis 11 talks about the Tower of Babel. ما هنوز نرسیدیم به این قسمت، ولی واسه اینکه شما ببینید مثلا پیدایش باب 11 که درباره برج بابل صحبت میکنه. We have the word Trinity does not come out in the Bible. کلمه تثلیث در کتاب مقدس نیومده. But we do have an example, and especially here in Genesis, of the Trinity that is being emphasized. اما مثال‌هایی داریم که میتونیم این تثلیث رو به صورت مخصوص در پیدایش ببینیم. And we will see in a little bit the Tower of Babel, but chapter 11 verse 7. اما در باب 11 آیه 7. This is when the people were trying to build a tower to reach the heavens. مردم سعی میکنن که یک برجی بسازن که به آسمون‌ها برسه. Verse 7 says, "Come, let us go down and confuse their language." اما آیه 7 این رو میگه اکنون فرود آییم و زبان ایشان را مغشوش سازیم. And definitely us is the first person plural. و توی انگلیسیش کلمه ما داره، تو ترجمه من نداره که معنی جمع میده. And so definitely we see God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, 3 in 1 being emphasized. و به طور 100% درباره خدای پدر، خدای پسر و روح القدس صحبت میکنه. And so we can see that Jesus is present. پس میتونیم ببینیم که عیسی مسیح حاضر هستش. All throughout Genesis. در تمام پیدایش. And he's part of the Trinity. و شخصی از تثلیث هستش. Okay, well, let's go on into the flood. بریم سراغ طوفان. Some of us may be very familiar with the flood story. خیلی احتمالاً با داستان طوفان آشنایی دارید. But we see that because the spreading of sin has reached all humanity. اما نتیجه اینه که گناه در میان همه مردم خیلی زیاد شد. God decides to send a universal flood. خدا تصمیم گرفت که یک طوفان یا سیل جهانی بفرسته. Because humanity had become so sinful. چون که نسل انسان و بشریت خیلی گناهکار شده بود. So we have here at the beginning of verse 1 in chapter 6. پس در آیه 1 باب 6 it says that, and I'm going to summarize it here. و من میخوام این قسمت رو براتون خلاصه کنم.
as people began to increase on the earth, وقتی که تعداد آدم‌ها زیاد شد روی زمین، we're told that in verse 2 that the sons of God saw that the daughters of men were beautiful and they married any of them they chose. در آیه 2 میگه که پسران خدا دیدن که دختران آدمیان زیبارویند و هر یک را که برمیگزیدن به زنی میگرفتن. The question is, who were these sons of God? سوال اینه که پسران خدا کیا بودن؟ And how are we to understand this passage? که بتونیم بفهمیم که چه شکلی این متن داره راجع به چی صحبت میکنه. In any case, they were doing things that were sinful before God. چیزی که هستش اینه که میدونیم که داشتن کارهای گناه آلود میکردن علیه خدا. Because these sons of God were marrying the daughters of human daughters. چون که پسران خدا داشتن با دختران انسانها ازدواج میکردن. In the Bible, we have a translation of what sons of God may possibly mean. توی انگلیسی ترجمه های مختلفی هستش که ما شاید بتونیم متوجه بشیم که پسران خدا یعنی چی. This term sons of God is also found in the book of Job. در کتاب ایوب هم این کلمه پسران خدا اومده. In Job, we're told that Satan comes before God because he wants to test Job. در کتاب ایوب میبینیم که شیطان به نزد خدا میاد چون که میخواد که ایوب رو چیز کنه، امتحان کنه. In chapter 1 verse 6, در باب 1 آیه 6 and also later on in chapter 2 verse 1, و در باب 2 آیه 1 we're told that Satan comes before God میبینیم که نوشته شده که شیطان به نزد خدا میاد. with, in the English it says angels or sons of God. در انگلیسیش نوشته فرشتگان یا پسران خدا. Now it's been suggested پس نظری که هستش as we saw last time that Satan was probably a fallen angel. و از اونجایی که قبلا خوندیم که شیطان یک فرشته سقوط کرده هستش. That these sons of God who came with Satan here in Job و میتونیم اینو برداشت کنیم که این فرشته هایی که اینجا نوشته پسران خدا اومدن همراه شیطان در ایوب were possibly the fallen ones that went with Satan. فرشته های سقوط کرده بودن که با شیطان سقوط کردن از قبل. So they were known as the demons. که ما الان اونها رو به اسم دیوها یا اینا میشناسیم. In any case, if they are angels or they're called sons of God, اگر اونها فرشته یا پسران خدا باشن, it seems that Genesis 6 is telling us به نظر میرسه که پیدایش باب 6 داره بهمون میگه that these sons of God who maybe were angels who were later fallen ones, که ممکنه این فرشته پسران خدا فرشته هایی بوده باشن, had union with the daughters of humanity. و با دختران آدمیان به قول معروف ازدواج کرده باشن. In God's eyes, that's sinful. That can't happen. و در چشم خدا، از نظر خدا این غیر قابل قبول، این گناهه. So then there are three possible ways to understand or theories to understand what sons of God refers to. سه تا نظریه وجود داره که این پسران خدا کیا بودن. Number one, as I just said, maybe they were angelic beings. نظریه شماره یک اینه که احتمال داره اونها فرشتگان بودن. Number two, maybe they were rich rulers. شماره دو شاید اونها حاکمان پولدار بودن. Number three, possibly they were godly or ungodly people. شماره سه ممکنه آنها آدم‌های خداپرست یا غیر خداپرست بودن. Maybe it's a metaphor to say that the godly were marrying the ungodly people. شاید میخواسته کلام به ما اینو بگه که آدم‌های خداپرست یعنی پسران خدا با آدم‌های غیر خداپرست ازدواج کردن. In any case, we know that it was sinful before God. در هر صورت ما میدونیم که این گناه بوده در نظر خدا این اتفاق.
And God plans to bring a flood to purge or cleanse the whole earth. خدا تصمیم میگیره که طوفان و سیلی رو انجام بده که نسل اینا پاک بشه. And look what he says in verse 3. My spirit will not contend with man forever, for he is mortal. His days will be 120 years. و در آیه 3 باب 6 میگه که روح من همیشه در انسان نخواهد ماند، زیرا که او موجودی فانی است. روزهای او 120 سال خواهد بود. Again, some people have had trouble trying to understand what does it mean 120 years. بعضیا دوباره ممکنه براشون سوال پیش بیاد که این 120 سال یعنی چی؟ There have been two ways that people have come to understand 120 years. دو راه هستش که بتونید بفهمید این 120 سال رو. That 120 years later the flood would come after Noah's time. که یکیش اینه که 120 سال بعد طوفان اتفاق خواهد افتاد. Or that was the age limit, so they would live up to 120 years. یا اینکه یک محدودیت سنی بود که آدم‌ها 120 سال فقط میتونستن عمر کنن. In any case, it was God's plan to wipe out humanity because of sin. اما به هر صورت خدا میخواستش که به خاطر گناهان انسان‌ها اونها رو از زمین پاک کنه. So then we see that God's plan, he cannot tolerate sin. پس ما میبینیم که در نقشه خدا نمیتونه گناه رو تحمل کنه. And in his desire to wipe out sinful humanity, و در خواستش اینه که انسان‌ها رو از زمین پاک کنه. he sees that Noah and his family are righteous. اما میبینه که نوح و خانواده‌اش پارسا هستن، عادل هستن. So verse 5, the Lord saw how great man's wickedness on the earth had become, and that every inclination of his thoughts in his heart was only evil all the time. و در آیه 5 می‌بینیم که خداوند دید که شرارت انسان بر زمین بسیار است و هر نیت اندیشه‌های دل او پیوسته برای بدی است و بس. Aside from the sinful race, a comparison is being made for Noah. ولی در مقابل که بخوایم مقایسه کنیم، در مقایسه با این نسل شرارت و بدی‌ها نوح رو می‌بینیم. Look at verse 8. آیه 8 نگاه کنیم. But Noah found favor in the eyes of the Lord. This is the account of Noah. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked with God. اما نوح در نظر خداوند فیض یافت و این از تاریخچه نسل نوح. نوح مردی بود پارسا، در روزگار خویش بی‌عیب. نوح با خدا راه میرفت. So we know Noah was to be set apart from the wickedness of the world. پس نوح خودش رو جدا کرده بود از اون شرارت دنیا. He definitely has a lot of characteristics 100% خیلی شخصیت‌های زیادی داشته that set him apart from everybody else. که اون رو از آدم‌های دیگه متفاوت می‌کرده. Again, he's righteous and blameless, and he walked with God. 100% اون عادل بوده، بدون تقصیر بوده و با خداوند راه میرفته. And so God tells him to build an ark because he wants to save him. تا زمانی که خدا به نوح میگه که کشتی بسازه چون که میخواسته اون رو نجات بده. So in the midst of all the sinfulness, God desires to save this family through the ark. پس در میون این همه به قول معروف راز و رمزی که وجود داره، خدا تصمیم میگیره که نوح و خانواده‌اش رو نجات ببخشه. That is redemption. این نجاته. So we see an example of redemption happening because that will lead to the greatest redemptive act of Jesus Christ. پس می‌بینیم که یک نجات اینجا اتفاق میفته که ما رو میرسونه و وصل میکنه به جلوتر نجات عیسی مسیح روی صلیب. God's saving of the righteous amidst all the sins. خداوند اون شخص پارسا رو از میان همه گناهکاران نجات میده. So we're told that animals were brought to the ark. و اینجا نوشته شده که حیوانات هم به کشتی وارد شدن. So he wants to destroy the earth, but he wants to save this family and some animals. و خدا میخواستش که زمین رو نابود کنه، اون آدم ها رو، ولی غیر از نوح و خانوادهش و بعضی از حیوانات.
But the amazing thing is that Noah did not have to go to find all these animals and bring them into the ark. اما قسمت فوق‌العاده‌اش اینه که نیازی نبود نوح بره همه این حیوانات رو پیدا کنه، جمع کنه و بیاره به سمت کشتی. I want you to look at chapter 6, verse 20. میخوام که به باب 6 آیه 20 نگاه کنید. It says, 2 of every kind of bird, of every kind of animal, and every kind of creature that moves along the ground will come to you to be kept alive. از هر گونه پرنده، از هر گونه چارپا و از هر گونه خزنده زمین جفتی از هر گونه نزد تو خواهند آمد تا آنها رو زنده نگه داری. So again, Noah did not have to go searching for all these animals, but rather God made it that those animals came to the ark when it was built. پس بازم میگم نیازی نبود که نوح بره دنبال این حیوانا بگرده. پس خدا کاری میکنه که اونها حیوانات بیان و توی کشتی قرار بگیرن. Well, we know that although God told Noah to bring 2 of every kind, male and female, to be kept alive, و میدونیم که خدا به نوح گفتش که 2 جفت فقط مرد و زن بیاره که بتونه اونها رو زنده نگه دارن، نسلشون رو. we know that there were extra animals that had to be brought into the ark. اما میدونیم که حیوانات بیشتری رو هم داخل کشتی شدن. It wasn't just 2 of every kind of animal. فقط 2 از هر حیوان، فقط 2 نبود. Because later, even after the flood is over and Noah comes out of the ark, چون بعد از طوفان و حتی زمانی که نوح از کشتی بیرون میاد، we're told in chapter 8, verse 20, در باب 8 آیه 20 that he worshipped God by sacrificing burnt offerings. میبینیم که نوح یه مذبحی بنا میکنه واسه اینکه از چارپایان طاهر و همه پرندگان طاهر قربانی بده. So if he sacrificed the animals that he brought, which were only 2, then they would become extinct. پس اگر که از فقط 2 آورده بود از همه حیوانات، پس اگه میخواست قربانی بده، پس نسلشون منقرض میشد. But definitely male and female were brought into the ark, probably 2 at the minimum, so that they would be kept alive. پس چیزی که میدونیم این که 2 مرد و زن بودن از حیوانات واسه اینکه بتونن زنده بمونن. Well, we're told that when the ark was complete and all the animals had come to Noah, و میدونیم که وقتی که کشتی کامل شد و همه حیوانات به سمت نوح اومدن. I love how it tells us the description of how the floods came. خیلی دوست دارم این قسمت رو که به ما میگه که چه شکلی این طوفان شروع شد. According to chapter 7, verse 11 to 12, بر طبق باب 7 آیات 11 تا 13 it says, in the 600th year of Noah's life, on the 17th day of the second month, on that day, all the springs of the great deep burst forth, and the floodgates of the heavens were opened, and rain fell on the earth 40 days and 40 nights. میگه که در سال 600 از زندگی نوح در روز 17 از ماه دوم، آری در همان روز همه چشمه‌های ژرفای عظیم فوران کرد و پنجره‌های آسمان گشوده شد و باران 40 روز و 40 شب بر زمین فرو بارید. So then this is what we saw before. و این چیزیه که ما قبلش می‌بینیم. That the flooding came from the top and the bottom. که طوفان هم از زمین و هم از بالا میاد. We saw before that in the forming of the earth, در درس قبلتر خوندیم که درباره شکل زمین God put an expanse between the waters on the second day. خدا یک فاصله ایجاد میکنه در روز دوم، آبهای زمین و بالا رو از هم جدا میکنه. Separating the waters above and the waters below. آبهای بالا و بالای آبهای زمین رو پایین رو از هم جدا میکنه. And here we're told that water came from the top and also from the bottom it burst open. و اینجا میبینیم که توی این آیه همین رو به ما میگه، آب از آسمان و از زمین وارد میشه. So this was not just a flood where water came from the sky. پس این شکلی نبوده، یه طوفانی نبوده که فقط از آسمون اومده باشه. But rather from the top lots of water came and from the bottom all the water came up.
از بالا یک عالمه آب اومده پایین و از پایین یک عالمه آب اومده بالا. Only those in the ark who were at Noah and his wife and his sons and their wives were saved along with the animals. فقط نوح و خانوادهش، پسران، دختران و همسرانشون زنده موندن به همراه حیوانات. So how many people were saved altogether? پس چند نفر کلاً زنده موندن؟ 3 نفر یا 3 نفر بودن دیگه. محسن سه 4 نفری بودن، خوب یادم نمیاد. 3 or 4 people. 8 people because it was 8 نفر. 8 نفر. بله 8 people 8 نفر بودن. because it was Noah and his wife, his 3 sons and the 3 wives of the sons, so 8 people. خود نوح و همسرش بود و 3 تا پسر و همسران پسرانش. Pastor, do you want me to ask questions? Sure. Are there questions that people have raised? Yes. Okay. There are 3 questions. Okay. The first one is Imran asked 4 questions actually. First of all, Ilham asked about the theory about 120 years age limit. That age limit was for before Noah or for after him, because Noah lived for more than 120 years. Right. So okay, let me clarify that. So the first one is from the time God told Noah, I will send a flood, 120 years after that, the flood waters came, which was the 600th year of his life. Mm-hmm. Or after that time, the age limit will now be 120 years. After the flood. Yeah. اوکی. خانم الهام، راجع به 120 سال یک بار دیگه توضیح دادم. نظریه اول این بود که خداوند 120 سال بعد از اون حرفی که زده طوفان رو میفرسته. نظریه دوم این بود که بعد از طوفان عمر آدم‌ها 120 سال خواهد بود. Does that make sense? Is it what he was asking? ببخشید. اینجوری نظریه دوم یعنی رد میشه الان؟ چرا؟ چون بعد نوح بازم بودن بیشتر. چون خود ببخشید. خواهش می‌کنم. Because she says because after the flood there were some people that lived more than 120 years. Right. So the age limit will start becoming 120. So Moses dies, for example, at 120. But that seems to be the average age. So she's right. She's right in saying some people lived. It's not capping it exactly 120, but approximately 120. So again, it's a theory that, someone has suggested. خب این اول از همه نظریه است که بعضیا ارائه دادن و بله بعد از طوفان یعنی نوح اینا به کنار بعد از طوفان کسایی مثل موسی و کسای دیگه مثلا موسی میگن که 120 سال عمر کرد یا کسای دیگه میانگین عمر انسان ها میگن که 120 سال بوده، ولی آره بوده کسانی که بیشتر از 120 سال عمر کرده و به هر حال این یک نظریه هستش که بعضیا مطرحش کردن. So really it's a matter of how do we interpret that 120. و این خیلی مهمه که ما چه شکلی این 120 سال رو معنی کنیم. خیلی ممنون. Another question, another question would be, Dawood asked, he says, I agree with the theory that the people who got married with the people on earth were fallen angels. But in Luke 20, chapter 20, verse 35, Jesus explaining about angels. That sons of God, they don't marry and they cannot marry. Luke 20, verse 35. Mm-hmm. Well, my Bible says they are like angels. It doesn't say that the angels.
Okay, like angels, they don't marry. So here in Genesis, if we believe this theory, Yeah. so how can you respond? So they are saying here in verse 35 that it's talking about the people. It says, for they are like the angels. Right. That is very interesting. Al Dawood, that's a very interesting thing. I've never seen that before, but that's a very good questionable question for that one. So that's why these are theories. We cannot say that one is right or one is wrong. But he definitely does bring up a very good point. Thank you. میگن که شما خیلی نکته خوبه اشاره کردین. سوال خیلی جالبی بود و اینکه این خب نظریه‌ها همینه. نظریه‌ها اینه که از توشون با سوالای دیگه‌ای به وجود میاد که باعث میشه که نظریه رو زیر سوال ببرن. بفرمایید آقای داوود، چیزی می‌خواستین بگین؟ بعد مرتضی رفت بود بیرون، الان مثل که اومدم برادر، اومدم. اومده قربون. اوکی. برادر علی، من یه سوال داشتم. اجازه بدید من سوالا رو بپرسم اول، بعد به شما میگم. Another question was Dawood asked this question asked him, a Muslim friend asked him, he wanted to challenge him with this question. How do you Christian people say Jesus is the only son of God? Because here, for example, in Genesis is written that there were sons of God. So God had more than one son. What do you answer? How do you answer? Is that Muslim using that passage Yes. of sons of God? Yes. Well, I would say that you cannot use that phrase sons of God to say that it correlates with the Son of God, because sons of God can be used in a very loose sense. So another phrase in Hebrew is sons of Israel, Bnei Israel. That does not mean that they were literally the sons of Jacob, Israel, but rather they were considered the sons. So meaning it can, when you say sons of Israel, sons of God, it can refer to individuals, not literally of that, especially in the Old Testament times. I don't think it's right for us. We cannot use sons of God to denote the Son of God and to say those were the literal sons of God. So when we see sons of God used in the Old Testament times, that is not equated with the Son of God in the New Testament times. So I would say that that Muslim who asked, that brother who asked that, they are not understanding the way in which it's used in the Old Testament times. To say Son of God and sons of God, I mean, that's different. So for example, even when you look at the monarch times, it says some of these kings who were called the son of Omri, that's not literally their son, but rather a few generations down, or to be understood as individuals who were associated with that king. Does that make sense? Yes. So it's not that literal sense of the sons of God. We cannot take it that way. Okay. میفرمایند که کاملا مقایسه غلطیه که بخوایم بیایم پسر خدا رو با این کلمه پسران خدا که توی عهد عتیق اومده مقایسه کنیم، چون که کلمه پسران خدا معنی واقعی کلمه نمیده که مثلا شما بگید که پسران خدا پس یعنی واقعا پسر خدا مثل عیسی مسیح هستش. چرا؟ چون که مثلا جاهای دیگه خیلی این کلمه تکرار میشه، مثل کلمه پسران اسرائیل که پسران اسرائیل، خب اسرائیل اسم یعقوب هم اسرائیل بود، برای همین وقتی که کلام داره میگه پسران اسرائیل، منظورش این نیستش که اینها پسران یعقوب هستن. منظور به قول معروف منظور کلی تری داره، نه اینکه واقعا. یا یک جای دیگه توی فکر میکنم داوران رو گفتنشون، در زمان داوران وقتی که میگن که یه جا هست که میگن پسران پادشاه آمری، منظور این نیستش که اون پسران
همشون فرزندان آمری بودن. منظور اینه که یک جورهایی در ارتباط بودن با، یا از نسل اون بودن یا از ریشه اون بودن، یا حالا یک جوری در ارتباط بودن با اون پادشاه. پس کلمه‌ای که اینجا استفاده میشه به معنی واقعی خود کلمه توی عهد عتیق به این صورت نبوده و ایشون که این مقایسه رو کردن معلومه که درک درستی و دید درستی از نوع پیدایش و نوشته شدن پیدایش و عهد عتیق نداشتن. Okay, another question. Okay. How many questions are there? One more. Okay. It's the short one. Imran asked, who was guilty between Adam, Eve, or both of them? Well, normally we call it the fall of man. And okay, go ahead. معمولا ما چیز رو معمولا ما میگیم که سقوط انسان آدم. And I know some people will say, well, wasn't Eve the one who took the fruit and ate it first? و بعضیا هستن که میگن که این حوا نبوده که مقصر بوده که میوه رو خورده. But if you think of it that way, Adam was the first of God's creation for human beings. اما اگه اون شکلی بخوایم بهش نگاه کنیم، آدم اولین خلقت خدا بود. And Eve came from Eve came from Adam, who was the bone was taken from him while he was sleeping. و حوا از استخوان آدم که زمانی که خواب بود به وجود اومد. And so I would say both of them are sinful before God. و من میگم که هر دوشون گناهکار بودن در برابر. So we cannot really say that one person was the first sinner before the other. پس نمیتونیم بگیم که یک کسی بیشتر گناهکار بوده نسبت به یکی دیگه. But rather the fact that they both ate, they are both sinful before God. و این حقیقت که هر دوتاشون با هم دیگه در نظر خدا گناهکار بودن. But we definitely call it the fall of man. اما ما اون رو به عنوان سقوط آدم میشناسیم این واقعه رو. Because it's from man's sin that we become inherently sinful. به خاطر اینکه به خاطر گناه آدم ما همگی گناهکار محسوب میشیم. Okay. Well, thank you. Those are all very good questions. متشکرم. همه اینها سوالای خیلی خوبی بود. I want to move on into what happens after the flood. میخوایم بریم جلوتر و ببینیم که بعد از طوفان چه اتفاقی افتاد. We know that Noah had been in the ark for a very long time. میدونیم که نوح مدت زمان زیادی رو در کشتی مونده بود. And he's there basically for a little over a year. و تقریباً میشه گفت بیشتر از 1 سال داخل کشتی بود. Because we're told in chapter 7 verse 6 چون در باب 7 آیه 6 به ما میگه that the flood waters came at his age of 600 years old. و زمانی که نوح 600 ساله بود طوفان آب بر زمین آمد. But chapter 8 verse 14 اما باب 8 آیه 14 میگه tells us that the earth was pretty much completely dry by the first day of the first month of Noah's 601st year. Chapter 8, 14. Uh-huh. It doesn't write in Persian. Oh yeah. I'm sorry, you might have to find it. Chapter 8 در باب it was 13 for us. در باب 8 آیه 13 میگه در 601مین سال از زندگی نوح پس 1 سال از عمرش بیشتر شده. Okay. Definitely for over a year he was in the ark waiting for the waters to go down. 100% بیشتر از نزدیک به 1 سال بیشتر از 1 سال طول کشیده که نوح تو کشتی منتظر مونده تا آب بره پایین. And the ark lands on the mountains of Ararat. و کشتی در نوک قله آرارات در کوه آرارات میشینه. There we have a series of birds that are sent out. یک سری پرندگان رو میبینیم که نوح به بیرون میفرسته. First a raven. اول از همه یک زاغ. Then a dove. بعد یک کبوتر. And 7 days later another dove who brings back an olive leaf. و 7 روز بعد یک کبوتر دیگه رو میفرسته که با خودش یک برگ زیتون میاره.
And then after waiting 7 more days, he sends the dove again, but it doesn't return. و 7 روز بعدش یک کبوتر دیگه رو میفرسته ولی اون کبوتر دیگه بر نمیگرده. What's amazing is when Noah and his family step out of the ark, چیزی که فوق العاده است اینه که نوح و خانواده‌اش توی کشتی بودن. we're told that the first thing Noah does is that he worships God. بعد از این همه مدتی که تو کشتی بودن اولین کاری که نوح میکنه وقتی میاد بیرون اینه که خدا رو پرستش میکنه. And I believe that is an example for us of why we have been created. و من فکر میکنم این یک نمونه ای از ما باید باشه که چرا ما اصلا خلق شدیم. That God calls us to continue to worship him through everything that happens. خدا از ما دعوت میکنه که اون رو پرستش کنیم جدا از اینکه چه اتفاقی داره میفته. I want us to see something very interesting here. یک چیز خیلی جالبی رو اینجا میخوایم ببینیم. This may be new to many of you. این ممکنه که جدید باشه برای خیلی از شما. But quite often in the Bible, اما به صورت اغلب در کتاب مقدس I would say more examples found in the Old Testament. که بیشتر مثالهاش در عهد عتیق هستش. The writers have used a form of Hebrew poetry. نویسنده های کتاب مقدس از یک نوع شعر عبری استفاده می‌کردن. And it's called a chiasm. که این کیاستیک گفته میشه. من معنی فارسی برای این پیدا نکردم. I didn't translate this part because I couldn't find any Persian word for chiastic. Okay. And actually I didn't understand it as well. Right, and, right. Does it work for our translations or only for English and Hebrew? It should work for your translation, but I'll show you how it works. Okay. Yeah. So if you just want to use the word chiasm, I think maybe that will help for now. Yeah. Okay. So this is called a chiasm. به این چیزی که الان قراره شما توضیح بدن بهش میگن کیاستیک. اگر کسی معنی ازش پیدا کرد، من معنی نتونستم پیدا کنم، به من بگید لطفا. One second. Okay. So a chiasm is when a story wants to be emphasized by the writer. زمانی اتفاق میفته که نویسنده میخواد داستان رو برش تاکید کنه. You see my cursor here, Ali? Yes. Okay. So it's actually a direct reflection when you look at the story from a bird's eye view. وقتی که از بالا بخوایم به داستان نگاه کنیم it's a mere reflection of a build-up of the story and also the receding part of the story, the ending part of the story. از جایی که داستان شروع میشه و تا جایی که داستان به پایان میرسه مثل یک انگار تو آینه نگاه میکنین، یک بازتابی داره و یک خود تصویری وجود داره. So we see it as a mirror in terms of a reflection from the first part of the story to the second part of the story. پس مثل یک آینه بهش نگاه میکنیم که انگار این قسمت اول داستان بازتابش این قسمت پایین داستان میشه. Mirror in the sense that it could be similar to each other or sometimes opposite to each other. میگیم به صورت آینه‌ای چون که خیلی وقتا میتونه شبیه هم باشه اتفاقات در اول داستان و در آخر داستان یا کاملا برعکس هم دیگه باشه. But it's interesting how this narrative of the flood is laid out. اما خیلی جالبه که توی این قسمت طوفان نوح این اتفاق افتاده. So in the build up and the going down, the middle part is the most important part of the story. و از بالا شروع میشه تا پایین و در قسمت وسط که پررنگ‌تر هستش قسمت مهم داستانه. So here we begin with Noah and it ends with Noah. داستان با نوح شروع میشه و با نوح به پایان میرسه. It talks about Noah's sons, Shem, Ham, and Japheth, and the ending of the story also ends with Shem, Ham, and Japheth. داستان با پسران نوح، با گفتن اسم پسران نوح، سام، هام و یافس شروع میشه و در آخر هم با پسران نوح به پایان میرسه، سام، هام، یافس. And then we're told in C the ark and how it's to be built,
and it kind of ends in terms of the ark. و در قسمت حرف C اول راجبش ساخته شدن کشتی صحبت میکنه و در آخر یک جورایی با خود کشتی به پایان میرسه. D, there's a flood announced in terms of what God's going to do, and towards the end we also see that there's going to be no more flood in the future. در بالا میبینیم که خدا اعلام میکنه که طوفانی وجود خواهد داشت و در آخر خدا اعلام میکنه که طوفانی در آینده وجود نخواهد داشت. Here, God says he's going to make a covenant with Noah. Towards the end of the story, there's a covenant that's made with all humanity, all flesh. در اول خدا عهدی رو با نوح میبنده و در پایان خداوند عهدی رو با همه موجودات میبنده. Talks about food being brought into the ark. Towards the end, food outside the ark. در ابتدا خدا درباره غذا توی کشتی صحبت میشه و در آخر باز درباره غذا خارج از کشتی صحبت میشه. Here we're told God commands them to enter the ark, and towards the end of the story, they're commanded to leave the ark. در اون قسمت بالا خدا دستور میده که آنها وارد کشتی بشن و در قسمت پایانی داستان خدا دستور میده که آنها کشتی رو ترک کنن. Here, there's 7 days where they wait for the flood, and then 7 days towards the end of the story where they're waiting for the waters to subside. 7 روز در ابتدای داستان صبر میکنن که طوفان اتفاق بیفته و در آخر 7 روز صبر میکنن که طوفان اون آبها کنار بره و بتونن بیان بیرون. We see it again, 7 days waiting for the flood, and again here, 7 days waiting for the waters subside. دوباره یک 7 روز دیگه میبینیم که اونها منتظر این هستن که طوفان شروع بشه در ابتدا و در آخر باز هم یک 7 روز دیگه اونها منتظر میبونن که آبها کنار بره. Here we have that they are told to enter the ark, and towards the end of the story, the raven and the dove, they leave the ark. در اولش میبینیم که آنها وارد کشتی شدن و در آخر میبینیم که زاغ و کبوتر کشتی رو ترک میکنن. Here, Yahweh shuts Noah in the ark. He closes the door, but towards the end, we see Noah opens the window of the ark. در اون قسمت بالا میبینیم که یهوه خداوند در رو روی نوح میبنده و بعد توی قسمت پایین میبینیم که نوح در پنجره کشتی رو باز میکنه. Here it talks about the 40 days flood starting. Here it talks about the 40 days end of the 40 days. در قسمت اول درباره 40 روز آغازین طوفان صحبت میکنه و در آخر درباره 40 روز پایانی طوفان. Here we're told that the waters were increasing with the ark. Here's we're told that the waters were abating, going down. تو قسمت بالا راجع به اینکه آب داره بالا میاد صحبت میکنه و توی قسمت پایین آب پایین میاد. Here we're told that the mountains were all covered with water, and now we're told that the mountain tops were visible. در قسمت ابتدایی میگه که کوه‌ها پوشیده شدن از آب و در قسمت پایانی میگن که نوک کوه‌ها قابل دیدن شده. And towards the end of this part now, we have 150 days of water prevailing, and we have after the flood 150 days water abating. 150 روز میبینیم که آب داره بالا میاد و آب بالا اومده و آخر 150 روز آب در حال پایین رفتنه. So we have here then, according to, as we follow this chiastic structure, the most important part of this narrative, and maybe God wants to emphasize it to us, is that God remembered Noah. بعد از همونطوری که این رو با هم دیگه نگاه کردیم و این قسمت شاید چیزی که حتی خدا میخواست روش تاکید کنه مهمترین قسمت داستان این که خدا نوح رو به خاطر میاره. So amidst all this storm and this difficulty and this flood and people dying and God saving this family and these animals, amongst all that, that's the first part of the story. And then the second part is after what happens. It's an exact mirror reflection of what happens at the beginning to the end. But again, this is the most important part that we ought to remember, that amidst all this, God never abandoned Noah, but he remembered him. پس بعد از گذراندن همه این اتفاقاتی که در ابتدای داستان میفته که طوفان شکل میگیره و زمین پر از آب میشه و بعدش پایان داستان که طوفان
و رو به اتمام و اینها هستی که کشتی میان بیرون و همه این اتفاقات که میفته. اما نکته مهم این قضیه اینه که در تمام این مشکلات و این اتفاقاتی که میفته خدا نوح رو فراموش نمیکنه. This then helps us to understand the whole narrative as a whole. As a whole. Can you say it? Yeah. This helps us to understand the narrative as a whole, so as a complete narrative. پس این به ما کمک میکنه که ما این داستان رو به صورت خیلی کلی‌تر و بهتر متوجه بشیم. I want to ask before we move on, what do you think about this? قبل از اینکه بریم جلوتر میخوام از شما بپرسم که چه نظری راجبه، چه فکری راجبه این چیزی که الان دارید میبینید دارید؟ این کیاستیک. برادر من میتونم بگم؟ بفرمایید. برادر نظر من اینه که واقعا اینجوری که استاد برامون تشریح کردن واقعا خیلی کار خداوند با برنامه است، با برنامه نشون میده و اینکه همیشه من شخصی یاد زندگی خودم، یعنی یاد اتفاقی که زندگی خودم افتاده میندازه. الان که فکر میکنم میبینم یه جورایی مثلا مثل این همش با برنامه بوده، همیشه خدا کنارم بوده. نظر شخصی منه برادر. متشکرم. Muhammad Mehdi says that it shows me that God has a plan, and it always remembers me that like me, God never forget me, and God always remembered me during all difficulties and suffering I experienced. منم میتونم بگم برادر چیزی محسنم. بفرمایید. منم الان اینو داشتم نگاه میکردم، واقعا خوب توضیح داد و میدیدم خدا چه غضبش وقتی بیاد اون زمان غضبش اومد و واقعا شوخی نداره. یعنی گناه بود دیگه، دنیا پر از گناه بود دیگه، خدا مجبور شد همه رو پاک کرد و این صورت وحشتناک خدا رو ندیدم. یعنی من یه جوری ترسیدم وقتی این اتفاق افتاد. یعنی نگاه میکنم غضب خدا رو دیدم. Mohsen says that he wondered about the anger of God, that God doesn't make joke about sin, and he's serious, and I kind of scared when I saw this part. Yeah, definitely. But I do want to point out that chiasm is not only for narratives, but it can happen throughout other parts of scripture. میخوام بهتون بگم که این کیاستیکی که هستش فقط برای این نیستش که ما قسمت مهم داستان رو بفهمیم یا ما رو ببره به یک جایی که به منظور و هدف داستانه، بلکه جاهای دیگه کلام هم اتفاق افتاده. Again, the first part as opposed to the second part can be either similar or reflection in terms of, or it could be opposites. پس همونطوری که گفتم قسمت دوم یا این پایینی این شکلی که هستش میتونه مثل آینه باشه، بازتاب اون باشه، خیلی شبیهش باشه، شبیه قسمت‌های اولیه باشه، یا میتونه کاملا مخالف اون باشه. So amidst this, some other scholars have noted that as much as it's important that God remembered Noah, از جایی که خیلی مهمه که خدا نوح رو به یاد داشت، it's amazing that amidst all this, Noah also remembered God. نکته جالبتر اینه که نوح هم تو تمام این مدت خدا رو به یاد داشت. So here's an example. اینجا یک مثال هستش. James Montgomery Boyce was a very well-known scholar and theologian who passed away. آیه جیمز مونتگومری بویس که یک شخص مفسر کلام و یک کشیش بوده، شخص مهمی بوده که مرده. But he believed, as he says, the greatest wonder about Genesis 8 is not that God remembered Noah, but that Noah remembered God. میگه بزرگترین شگفتی در مورد پیدایش باب 8 این نیستش که خدا نوح رو به یاد آورد، بلکه نوح خدا رو به یاد آورد. Because there are many times when we go through trials and difficulties in life, we forget about God. چون خیلی وقتا هستش که ما توی آزمایش‌ها، توی سختی‌ها خدا رو از یادمون میبریم. Sometimes we focus on our own lives
and we become so concerned about the way things are for us. و خیلی وقتا تمرکزمون روی مغز خودمونه، روی زندگی خودمونه و ما یادمون میره خدا رو. But Noah remembered God because as soon as they came out, he offered up sacrifice. اما حتی زمانی که نوح از کشتی بیرون اومد یاد خدا بود و اونجا یه قربانی برای خدا درست میکنه، تقدیم میکنه. We see that in Genesis 8 verse 20. در باب 8 پیدایش آیه 20 این رو میبینیم. Well, from here we know that a series of things happens, but there's definitely too much to cover, but I want to focus on the Noahic covenant. اینجا یک سری اتفاقات میفته که خیلی زیاده که اگه ما بخوایم بررسی کنیم و برای همین میخوایم عهدی که با نوح بسته شده رو بررسی کنیم فقط. We see that a covenant is established with Noah. میبینیم که یک عهدی با نوح بسته میشه. And this is what the covenant is about. و این عهد درباره اینه. It's a covenant that is unconditional. عهدیه که بدون قید و شرطه. That God will never again destroy the earth through a flood. که خدا وعده میده که هرگز زمین رو از طریق سیل یا طوفان نابود نکنه. And that the sign is given of a rainbow to remind God of his faithfulness. و رنگین کمون میشه یک نشونه ای از وفاداری خدا که هیچ وقت این کار را انجام نخواهد. The narrative of Noah is definitely an example of God's redemption. نکته داستان نوح میتونه نجات خداوند باشه، نقشه نجات خداوند باشه. So as I said at the beginning of this class, همونطوری که اول این جلسه گفتم several weeks ago, هفته‌های پیش, that God's greatest act of redemption was Jesus Christ, in sending Jesus Christ to this earth to redeem humanity. هدف خدا از نقشه نجات فرستادن عیسی مسیح بود که بتونه نسل بشریت رو نجات ببخشه. And so then when we see these incidents of whether it's God allowing Adam and Eve to be clothed after their sinfulness, پس همه اتفاقاتی که میفته مثلا جایی که خدا اجازه میده که آدم و حوا گناه کنن و بعد برای اونها لباسی تهیه میکنه، he redeems them. اونها رو نجات میبخشه در اصل. Even through this Noahic, the flood of Noah. حتی توی این قضیه طوفان نوح هم. It's another example of God's redemption, redeeming his righteous people. نشون میده که خدا آدمایی که عادل و پارسا هستن رو نجات میبخشه. And we will keep seeing God's redemptive plan being unfolded this way. و ما میبینیم که نقشه نجات خدا و کسانی که توی عهد عتیق خدا اونها رو نجات میبخشه. To show that the greatest redemptive plan was through Jesus. تا به بزرگترین نقشه نجات خودش که عیسی مسیح هستش برسه. Now after this flood, it seems that God reinstates a new kind of creation. بعد از این طوفان به نظر میرسه که خدا یک خلقت جدیدی رو طرح میکنه یا Through this family, the world is repopulated again. از طریق خانواده نوح دوباره زمین رو بارور و کثیر کنن. But it seems to definitely be a repeat of creation. ولی به نظر میرسه که یک آفرینش دیگه انگار اتفاق افتاده. شبیه آفرینش. What we have or what we were told in creation, it's repeated after the Noahic covenant. اون چیزی که در آفرینش در قسمت اول گفته شده میبینیم که توی این قسمت هم بعد از طوفان تکرار داره میشه. After God created Adam and Eve, بعد از اینکه خدا آدم و حوا رو خلق کرد، in Genesis 1:28 he said, "Be fruitful and increase in number, fill the earth." در پیدایش 1:28 گفتش که بارور و کثیر شوید و زمین رو پر سازید. For the Noahic covenant, he repeats basically what he said here in creation. و در پیدایش باب 9 آیه 1 و 7 می‌بینیم که همونها رو دوباره داره تکرار میکنه. In chapter 9:1 and 9:7, در باب 9 آیه 1 و 7 he again said, "Be fruitful and increase in number and fill the earth, Noah. Multiply and increase."
خداوند دوباره میگه به نوح که بارور و کثیر شوید و زمین رو پر سازید و جای دیگه بارور و کثیر شوید. The same command given in creation. همون فرمانی که در پیدایش در آفرینش داده بود. In Genesis 1:28, he told Adam, rule every living creature. خدا به آدم میگه که بر هر جانداری که بر زمین حرکت میکنه فرمان روایی کن. And in 9:2, Noah is told, the fear of you, every creature, everything. و در باب 9 آیه 2 میگه ترس و هیبت شما بر همه جانوران و همه چیز باشه. In time of creation, Genesis 1:29, he said, I give you everything for food. در پیدایش باب 1 آیه 29 میگه به شما چیزهای بخشیدم تا خوراک شما باشه. Here after the flood, he tells Noah in 9:3 و در باب 9 آیه 3 به نوح میگه that he will give them food for you as I gave you the green plants. خوراک‌هایی رو برای شما خواهد بود و همان گونه که گیاهان سبز رو به شما دادم. In chapter 127, we're told that God created man in his image. در پیدایش باب 1 آیه 27 میگه خدا انسان رو به صورت خود آفرید. But after the flood and Noah's covenant, he says, for in the image of God has God made man. و در باب 9 آیه 6 میگه زیرا خدا انسان را به صورت خودش آفرید. So we definitely see a repeat of covenant of the creation happening. پس میبینیم که یک تکرار آفرینش انگار اتفاق افتاده. In doing that, he institutes new laws. و با این کار خدا قانونهای جدیدی رو هم وضع میکنه. He says to Noah, everything that lives and moves will be food for you, just as I gave you the green plants. I now give you everything. و خدا میگه که هر جنبنده‌ای که حیات داره خوراک شما خواهد بود، همان گونه که گیاهان سبز رو به شما دادم اکنون همه چیز رو به شما میبخشم. Says, but you must not eat meat that has its lifeblood still in it. اما گوشت رو با حیاتش که خون در آن باشد مخورید. We know that later through Jesus, God declared all foods clean. اما بعدا میبینیم که خدا از طریق عیسی مسیح میگه که همه غذاها پاکن. Whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed, for in the image of God has God made man. هر که خون انسان رو بریزد خونش به دست انسان ریخته میشود، زیرا خدا انسان را به صورت خود ساخت. So in a sense, we can see the flood of Noah میتونیم ببینیم که طوفان نوح as being a brand new start that God wanted for the people. مثل یک مدل جدید شروع کردن بود برای اون آدما. But we know that we are all inherently sinful. اما ما میدونیم که همه ما به صورت ارثگونه گناهکاریم. And we know that sin continued to spread even although the people spread throughout this righteous family. و باز میبینیم که گناه پخش خواهد شد حتی از طریق این خانواده پارسا. And that sin goes back to the original sin of Adam and Eve. Sorry. And that sin goes back to the original sin of Adam and Eve. و این گناه دوباره همون گناهیه که برمیگرده به همون گناه اول، گناه آدم و حوا. Even for us today, we are born into this world as sinful beings. حتی امروز تو دنیای الان ما به عنوان یک گناهکار به دنیا میاییم. We all inherit that original initial sin. ما هممون این گناه اولیه رو به ارث بردیم. With time, I know that there are a few questions that you probably want to ask, but can I go a little bit? I'm going to go a little bit more. چون وقتمون کمه میدونم که میخواید سوال بپرسید ولی من میخوام یه مقدار دیگه جلو برم. We see that the people start populating and they are scattered abroad. میبینیم که انسان‌ها زیاد شدن و جاهای مختلف پخش شدن. In chapter 11, we have the narrative of the Tower of Babel. در باب 11 ما برج بابل رو داریم. And the people try to build a tower which is actually against the plan of God. که آدم‌ها میخوان برج بابل رو بسازن که برخلاف اراده خداست و نقشه خداست. God wants to stop their plan and confuse their language. خدا میخواد که جلوی اونها نقشه آدم‌ها رو بگیره و زبان‌هاشون رو دگرگون کنه. If you look at chapter 11 with me, اگر به باب 11 با من نگاه کنید, verse 3 and following, it says this.
در آیه 3 و ادامش این رو میگه. They said to each other, "Come, let's make bricks and bake them thoroughly." They used brick instead of stone and tar for mortar. Then they said, "Come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens, so that we may make a name for ourselves and not be scattered over the face of the whole earth." بیایید خشت ها بزنیم و آنها رو خوب بپزیم. ایشان را خشت به جای سنگ و قیر به جای ملات بود. آنگاه گفتند بیایید شهری برای خود بسازیم و برجی را که سر بر آسمان ساید و نامی برای خود پیدا کنیم، مبادا بر روی تمامی زمین پراکنده شود. What was wrong with building a tower? مشکل اینکه یک برج بسازن چی بود؟ Why did God stop their work? چرا خدا جلوی کار اونها رو گرفت؟ As we look at this passage, همونطور که به این متن نگاه میکنیم، no one has ever come to a conclusion to understand why God was upset with the building of this tower. تقریبا هیچ کس نمیتونه متوجه بشه که چرا خدا ناراحت شده از اینکه اونها میخواستن این برج رو بسازن. But is it possible اما احتمال هست that God was very much angry and upset این احتمال هست که خدا خیلی ناراحت و عصبانی شد because it was the motives behind them wanting to build this tower? به خاطر انگیزه‌ای که پشت ساختن این برج بود. Here are, according to the passage, 3 possible reasons as to why God wanted to stop them building. 3 تا احتمال وجود داره بر طبق این متن که خدا چرا جلوی اونها رو گرفت. We're told in the first part of verse 4 در قسمت اول آیه 4 that they wanted to reach the heavens, a building that would reach the heavens. اونها می‌خواستن که به آسمون ها برسن. But we know that we can never get to heaven because that's where God lives. ما می‌دونیم که هیچ وقت نمی‌تونیم به اون آسمان جایی که خدا زندگی می‌کنه برسیم. What was their purpose of wanting to build a tower to reach the heavens? هدفشون چی بود از اینکه می‌خواستن یک برجی انقدر بزرگ بسازن که سر به آسمون و فلک بکشه؟ Was it to try to be like God, to be where he is? آیا می‌خواستن که شبیه خدا بشن یا جایی که خدا هستش برسن؟ In verse 4, the second half, در قسمت دوم آیه 4 we're told that they wanted to make a name for themselves. می‌خواستن اونها نامی برای خودشون پیدا کنن. What does it mean to make a name? یعنی چی اینکه نامی واسه خودشون بسازن؟ To make a name means to be proud of yourself, of your achievement, your accomplishments. یعنی اینکه اونها بتونن نسبت به خودشون افتخار کنن که یک کاری کردن، به یک هدفی رسیدن و این کار رو انجام دادن. Well, lastly, we see in the last part of verse 4 that they do not want to be scattered. در قسمت آخر آیه 4 میگه که اونها نمیخوان پراکنده بشن. But we know in Genesis 1:28 and also 9:7 در باب پیدایش باب 1 آیه 28 و باب 9 آیه 7 God's mandate or his command was to be scattered. فرمان خدا این بود که پراکنده بشید. Yet they wanted to be together, not spread out. اما این آدم‌ها می‌خواستن که کنار هم وایسن بعد از هم جدا نشن. As we look at their intentions for this, it seems that their plans in no way involved God. به نظر میرسه که این کاری که می‌خواستن بکنن هیچ جایی نمی‌خواستن که خدا رو توش شریک بدونن تو این کاری که داشتن می‌کردن. And when you look at why they were doing this, it seems that it was all about themselves. و اگه نگاه کنیم که چرا می‌خواستن این کارو کنن، به نظر میتونه برسه که بعد به خودشون نگاه کنیم. برای خودشون می‌خواستن این کارو بکنن. I'm going to flip 2 slides over. Look what it says here. The reasoning as to why they're building it, and this is taken from verse 4. این قسمتی از آیه 4 هستش که اینجا نوشته شده. It says, "Come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens, so that we may make a name for ourselves and not be scattered over the face of the whole earth." می‌بینید که جاهایی که خط کشیده شده، البته توی فارسیش خط کشیده نشده، اما تمرکز این آدم‌ها روی خودشون بوده. جایی که بسازیم، نامی برای خود پیدا کنیم
و مبادا پراکنده شویم. تمرکز روی خودشون بوده. When the focus is on us too much, it becomes a sinful problem. وقتی که تمرکز ما خیلی بر خودمون باشه، این یک گناه آلود میشه. It says, let us build ourselves a city so that we may make a name for ourselves. بیایید ما شهری برای خودمون بسازیم و نامی برای خودمون پیدا کنیم. The focus was on themselves and not God. تمرکزشون، هدفشون رو خودشون بود، نه بر روی خدا. Even for us today, when the focus is on ourselves, it's about us and our pleasure, our delight, our joy, and nothing about God. حتی امروز هم میتونه این باشه که ما هدفمون روی خواسته های خودمونه، روی لذت خودمونه، روی خوشی خودمونه، نه روی خدا. So I want to, now that we are familiar with the chiasm, حالا که ما با اون کیاستیک، اون شکلی که خوندیم آشنا هستیم، I want to draw your attention to another chiasm found in this narrative. میخوام نگاهتون رو جلب کنم به اون شکل دوباره دیگه، حالت آینه‌ای. So as I said, the beginning of the narrative and the ending of the narrative can be similar or opposites. که همونطوری که گفتم میتونه اول داستان و آخر داستان میتونه کاملا شبیه هم باشه یا کاملا مخالف هم. It begins by saying the whole world had one language and it ends by saying the language of the whole world. اولش با اینکه همه جهان، کل دنیا با یک زبان صحبت میکنن و در آخرش درباره زبانهای کل دنیا صحبت میکنه. Because we know that God didn't like what he saw, so they went down, so the Trinity, they went down and they confused their language. چون میدونیم که خدا خوشش نیامد از این برج بابل و رفت و زبانهای اون آدمها رو با همدیگه متفاوت کرد. So that the work would stop. تا کار اونها بتونه متوقف بشه. Well, it says also at the beginning that as they moved eastward, they found a place in Shinar and settled there. And towards the end of the story, it says the Lord scattered them from there over all the earth. و در اول داستان میبینیم که مردم از مشرق اومده بودن و توی یک سرزمینی به نام شنعار توی دشتی سکنا کردن، ولی تو آخرش میبینیم که خدا اونها رو از همونجا به جاهای دیگه دنیا پراکنده کرد. At the beginning, they were able to talk to each other and they understood each other. But at the end, when there was confusion and God confused their language, it says, so they will not understand each other. اول داستان میبینیم که اونها زبون همدیگر رو میفهمیدن، با هم صحبت میکردن، ولی در آخرش اونها زبون همدیگر رو دیگه نمیفهمیدن. The people say, come, let us bake bricks. But God comes down in the form of, as we asked before, the Trinity. Come, let us go down and confuse their language. So come, let us, come, let us. در اولش اون انسان ها میگن که بیایید ما با همدیگه خشت ها بسازیم، ولی در پایان خدا در تسلیس خودش میگه که بیایید ما به پایین بریم و جلوی کار اونها رو بگیریم. Well, then we're told that here they said, come again, let us build ourselves. And as the men were building, so this idea of building here and as they were building. قسمت بعدی اونجا میگه که بیاین با هم بسازیم و در قسمت پایانی داشتن با هم دیگه میساختن. We have here that they were building a city with a tower, and after God came down, they saw a city and a tower. در قسمت بعدی اونها میخواستن که یک شهر و یک برج بسازن و وقتی که خدا میاد پایین میبینه که یک شهر و یک برج وجود داره. So then, as we've seen this mirror reflection going into the story and ending the story, the most important part then becomes here, but the Lord came down to see. اما مهمترین قسمتش از همون اول داستان که شروع کنیم و از آخر داستان میبینیم که قسمتش اینجاست که خدا آمد تا ببینه. And why is that important? چرا این مهمه؟ این مهمترین قسمته. It's important because it tells us, as much as God wanted to know what Adam was doing in the garden, that God is intentional in the ways that he wants to relate to his people. Sorry, can you repeat again?
So as much as God wanted to relate to Adam and Eve in the garden, it shows us that God is a very relational God. همونطوری که خدا در زمان آدم و حوا در باغ عدن پایین می اومد و میخواستش که با آدم و حوا رابطه داشته باشه، نشون به ما میده که خدا خداییه که دوست داره رابطه داشته باشه و اینجا هم پایین میاد. He wants to have a relationship with his people. و میخواد با همین آدم ها هم رابطه داشته باشه. And so we see here that his intent was to go down and stop that which was against his will. و میخواست بره پایین و جلوی کار اون مردم رو بگیره، چون که هدف اونها برخلاف اراده خودش بود. With the timing that has passed, I do feel that I need to stop here, although there's a little bit more left. But any questions or thoughts into this as we kind of conclude today? دوست دارم که بریم جلوتر، ولی تایممون تموم شده و اگر که سوالی دارید تا اینجای کار و قسمت‌هایی که تو صحبت کردیم میتونید بپرسید الان.